সুন্দর এই জায়গাগুলো চাচ্ছি আজকে আসতে পেরেছি প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ করি, তোমাকে গৌরব করি প্রভু। তুমি সাহায্য করো, শুধু আমাকে নয়, এখানে যতজন আমরা রয়েছি প্রভু, তুমি যে তালন্ত আমাদের দিয়েছো প্রভু, যতদিন আমরা এই সংসারে বেঁচে থাকবো প্রভু, যাতে ওই তালন্তকে আমরা সঠিকভাবে তোমার মহিমার কাজে ব্যবহার করতে পারি। পবিত্র আত্মা তুমি সাহায্য করো, তুমি অনুগ্রহ প্রদান করো। পবিত্র আত্মা আমি প্রার্থনা করি, যদি এই জায়গায় এখনো কোনো বাঁধন, শয়তানের কোনো বাঁধন থেকে থাকে প্রভু, হতে পারে সেটা কোনো খাওয়ার অভ্যাস, কোনো নেশা, হতে পারে অনেক কিছু আচার ব্যবহার, প্রভু তুমি সাহায্য করো। সেই বাঁধনকে প্রভু যিশু তোমার নামে আমি ছুটকারা করে প্রভু, মুক্ত করে সেই বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে প্রভু তোমাকে মহিমা করতে তুমি সাহায্য করো। কারণ তোমার বাক্য বলে প্রভু, মৃত্যুর মধ্য দিয়েও প্রভু তুমি তোমার সন্তানদের জীবনে তোমার মহিমাকে নিয়ে থাকো প্রভু। তাই আমরা ভয় পাবো না মৃত্যুকে প্রভু, কিন্তু তোমার নম্রতার আত্মায়, মৃদুতার আত্মায় দৈনন্দিন জীবনে এভাবেই আমরা এগিয়ে যাবো। তোমার মহিমা আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে যে কাজ তুমি আমাদের দিয়েছো প্রভু, যাতে এই সংসারে আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো সেই কাজটা আমরা সঠিকভাবে করতে পারি প্রভু, তুমি সাহায্য করো। এত অঞ্চলের সকল তোমার প্রভু সন্তানগণ যারা রয়েছে, সে যে কোনো মণ্ডলী হোক না কেন প্রভু, কিন্তু এভাবেই আত্মায় যাতে উজ্জীবিত হয়ে প্রভু তোমাকে জীবনে গ্রহণ করে নতুনতায় খ্রিস্টীয় জীবনে আগে প্রভু যেতে থাকে প্রভু, অনন্ত লক্ষ্যে যাতে পৌঁছাতে থাকে প্রভু, তুমি সাহায্য করো, অনুগ্রহ প্রদান করো, তুমি দয়া করো প্রভু। অসুস্থ পীড়িত অবস্থাকে প্রভু তুমি তোমার মহিমার কাজে ব্যবহার করো। কারণ তুমি জানো প্রভু, আমারও মা শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছে প্রভু, 5 মাস 6 মাস থেকে প্রভু, কিন্তু তাকেও তার জীবনের অসুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রভু তুমি তোমার মহিমাকে নিচ্ছ প্রভু। তাই আমাদের জীবনকে, সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে তোমার কাছে রাখলাম প্রভু। এভাবেই তুমি সাহায্য করো, তোমার শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত করে তোলো প্রভু। প্রভু আরেকবার পবিত্র আপনার আহ্বান করে মৃদুতার আত্মায়, নম্রতার আত্মায় যাতে আমরা এগিয়ে যাই। কারণ তুমি ধন্য বলেছ যারা আত্মাতে দীনহীন, যারা আত্মাতে মৃদুশীল প্রভু। বাকি সময়, বাকি জীবনকে তোমার কাছে রেখে ধন্যবাদ বিনতি প্রার্থনা করি যিশু তোমার মধুর নামে চাই, আমেন। তো akan গান নামে মা গান खोनासंगा, lagi খ্রিস্টীয় গান, lagi জগতনি গান, itu very important. 3 নম্বর point. 4 নম্বর, आं माबायदि उन्दुयो, आं नाममान बुङा, आं गोबां जायगायाव नुबाय इसोरनि मानसि खिन्थु एफा अलस, एफा उन्दुयोबा माने सासे फंबायआ आंखौ बिराद मानियो आरोखि फंबायआ, दादा आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो होननानै, नोंथाङा आंखौ बिराद मोजां परामर्श होयो होननानै, माने जायो आरो उन्दुयो आरो प्रेसारा हाई, बेखौनो आं नोंखौ खायदावो, फंबाय इसोरा नोंखौ दोननायसै सानलाबो नोंनि सिगांनो टिकेट दाननायनाव आरो खायदावो आरोखि आं बेखौहाय। तो ईश्वरा जो ज्ञान होदों, बुद्धि होदों, बेबायदिनो जोङो जानांगौ लोंनांगौ। तो आखानो बुंदों बेहा, अतएव हे भातृगण, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদেরকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, माबोरै जों गावनि देहाखौ जीवित खालामबाय, बे मोनसे कुइसन। जेब्ला जों इसोरनाव गावखौ फोथायनाय जिउआव हावरिया जानाय, होमब्लासो जों जीवित खालामनो हानाय गावनि देहाखौहाय। ओमफ्राय बुंदों पवित्र, एसे सिगां आं बुंबाय छात्र छात्रीफोर दं ने, आंनि लोगोआ नखर खालामो, आं नखर खालामा। इसोरखौ बुंनाय आं प्रभु आंनो शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जाहाथे आंखौ मोजाङै फरायनानै मोजां जाहाथे रिजाल्ट खालामनो हायो। जों गेदेर गेदेर अफिसारबो जानांगौ दं, ओंखायनो जोंनि इसोरनावबो मदद बिनांगौ। गेदेर गेदेर IAS IPS अफिसार, डक्टर, इन्जिनियारबो जानांगौ दं, जोंनि मोजाङै फरायनांगौ दं। ओंखायनो जों पवित्रभावे জীবন যাপন খালামাগौ दं। ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করা ইহাই তোমাদের চিত্ত সম্পন্ন আরাধনা। बेबायदि खालामब्लासो ঈশ্বরनि প্রীতিজনক जों जागोन, ঈশ্বরजोंहाय मोजां मोनजाग्रा जों जागोन। ইহাই তোমাদের চিত্ত সম্মত আরাধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, জগতनि मानसिफ्रा माबायदि धोरोमसे सिगां आं बुंबाय ने, माने आं बुंबाय बिसोरजों आनाद मावफानो आंनि गोसोआ सुखानानै बुंबाय आं, बे बास्तब बियो। आं चेष्टा खालामो गावनि डिउटिखौ जाहाथे आं सঠিকভাবে खालामो, आंखौहाय बुंनाङा, बेखौनो आं सानसे बुङा जे दादा होननानै आं सिनियरखौहाय, आंनि खामानियाखौ आसिदा दिन्थिनानै आं मिथिगौ आं मा मावनांगौ माने, बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। तो खारन बायनायानो बेसे आरो बेबायदि बुंनायनि अर्थआ, आखानो गोसोआ जोंनि सुखुआ, माने मोजां थानो लुबैब्लाबो नों अनेक समय मोजां थानो, जेखुनु खेत्रे बे मोनसे चेलेन्ज हिसाबै लानांगौ जों।
खिन्थु जों हानाय माब्ला जेब्ला इसोरनि आत्मानि शक्ति जोंनावहाय फैगोन এই জগতের অনুরূপ হইও না কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি যাহা উত্তম প্রীতিজনক সিদ্ধ বেনে ঈশ্বরের ইচ্ছা তো आंनि बुंनायनि अर्थआ बेनो हयथ' समायाबो जोबनायसै खोमा आंनि बुंनायनि अर्थआ बेनो दिनैहाय जों हयथ' नोंथांमोना सोरबा बिथांमोना बयोज्येष्ठ मानसि हनै शक्ति बाख्नायलांबाय बिथांमोना हयथ' नोंथांनि पसा कुइसन जायाखै खोमा ओइ नोंथाङा सिनियर ना मा बेहानि माने बयसावहाय बयसाव दा बर्थमानाव आदा दंबावो बिदिब्ला आदसा दे आरो एसे सिगां बिथांमोना रायज्लायदों आं बिथांमोना बेहानि फाउन्डार होननानैहाय दे मिशनरि होननानैहाय थ' इसोरा बेबायदिनो बिथांखौ सायख'दों बिथांनि बिदाखौ सायख'दों थ' मोनसेल' उद्देश्य जाहाथे जोंनि जिबननि द्वारा इसोरा महिमा जायो गौरब जायो खारन जों थैनानै थाङोब्लाथ' हिसाब खिथाबो गोजानाव थाङा बेहाय आं नोंखौ संसाराव दोनना 60 बोसोर 70 बोसोर मा खामानि मावगोन नंलायनानैहाय हिसाबथ' हैनांबाय आखाइ थियारि हैनांगौ आरो बेबायदि बिश्वासाव जों थाबायनाय आं जुदि दान थैयो दा आंनि आखाइ इसोरजों थांनाय सत्य थ' समय नाङा ओंखायनो जोंनिया बेबायदिनो जिबन जाबन खालामनांगौ दं आरो बिदि खालामबावनायसै आं मा खोथा बुङो खुब इम्पर्टेन्ट आं मा जायो बिराद इम्पर्टेन्ट आं मा गान खोनासङो इम्पर्टेन्ट आं माबायदि उन्दुयो खारन इसोरा मोस्रोमखौ नायनानै सोलों होननानै बुंदों दाउसिनखौ नायनानै सोलों होननानैहाय खारन मोस्रोमा दालाय दैज्लां फैगौसै बिसोरो जानायाबो बुथुमनानै गुदुङाव सोनानै दोननायसै जाहाथे अखा हाब्ला बाना मोब्ला जाबाय थानो हायो थ' जोंनि बे बिराद शिक्षानि बिसय थ' ओंखायनो दिनैहाय आं फोजोबनायसै आं उत्साह होनो सानो जदिअ समायनि अभाब आं मोनसे बदनाम दंबावोमोन बेखौ बुंनायसै बा नोंथांमोना नाव थांनानै बेखौ फरायदो ध्यान खालामदो बे जाहैबाय द्वितीय बिबरन 28 अध्यायखौहाय फराय 1 থেকে 14 खौ फराय नोंथांमोना नावहाय बिहा ईश्वरीय आशीर्वाद दं 1 থেকে 14 आव जायफ्रा इसोरनाव थानायफ्रा मा मा अभिशाप होलायनाय आशीर्वाद ना अभिशापाव कन्भार्ट जानाय बेबो बिहा दं नोंथांमोना एसे नावहाय थानानै समय मोनब्ला फरायदो थ' बेबायदिनो आं दिनै उत्साह होनो लुबैदों इसोरनि बोसोरनि द्वारा थ' जानो हागौ नोंथांमोना 60 बोसोर 70 बोसोर 50 बोसोर आं 23 बोसोर इसोरनावहाय खृष्टान दिनैहाय जों मबाइलखौ जेरखम रिचार्ज खालामाला चार्ज होआला मबाइला अचल बेबायदिनो जों खुगाजोंहाय नायनो जों मा जायगायाव दं माखि जोङो इसोरजोंहाय थिग थाक भाबे दं नाखि जों एसे थलं थफं अबस्थायाव दं दु नौकायावहाय आथिं दं जोंनिया दिनै जों साननि जुदि जों थिगब्ला मोजां इसोरा नोंथांखौ आशीर्बाद होगासिनो थानाय मृदुतानि आखायावहाय नंगुतानि आखायाव नोंथाङा सिगाङावनो दावगासिनो थानाय इसोरा नोंथांनि जेखुनु खामानियावहाय फोरोंगोन आरो जुदि जोंनि आगाना थिग गैयाब्ला दिनै समाव जों गावनि आगानखौ थिग खालामनो हामबायसै इसोरा बाख्नाय जाथों धन्यबाद खालामो
돌아오네 전 밥먹으려 날 보네 전 병실이 하더라도네 전 건강이 되는 주살만 내 지수 사회바 전 밥먹으려 날 보네 전 병실이 하더라도 전 밥먹으려 날 보네 전 병실이 하더라도 전 건강이 되는 주상만 내 지수 사회바 Anashimo Hattaikilo Jenge Bhumikaya Anashimo Hattaikilo Jengilo Kundeluden Shiraitea Moraisho Nengabe Jenge Anashimo Hattaikilo Jenge Bhumikaya Anashimo Hattaikilo Jengilo Kundeluden Shiraitea Moraisho Nengabe 오 지수는真미라자 지수 재미라자 시비여자는 그 지수 난 지수 재미거루 오 지수는 재미라자 오 지수 재미라자 시비